It's also Pakistan's biggest exporter of pharmaceutical products, and we've also sponsored the Getz Fiction Prize. Um, the EACP is a body that encourages free expression, art, science. Its board includes luminaries such as Noam Chomsky, Nobel Prize winners, and various personalities across Pakistan. I have a distinguished panel with me. To my immediate left is Mukim Khan. Just a short bio. Mukim Khan became the first Pakistani to start working in the Hollywood visual arts effects, VFX. His motion picture credits with Walt Disney and Square USA include Deep Rising, Jaw of the Jungle, Flubber, Armageddon, and Final Fantasy. He's also the VFX advisor for the upcoming Pakistan motion picture Sher Dil, which will be released in March 2019, so next month. His research interests are in the areas of user-centered design approach, emerging interactive technologies, and intangible cultural heritage. Through Infotech's design framework and augmented reality, he is currently investigating and documenting, transmitting ancient pulse reading practices, Unani pulse diagnosis in South Asia. He has taught at Virginia Commonwealth and Northwestern Universities in Qatar and is currently an associate director and interim director of communication design program at Habib University. To his left is Khusro Mumtaz, who has written extensively on film, theater, and music for various publications such as The Dawn, The News, The Friday Times, and is one of the leading film critics in the country. He has co-hosted a successful music review program on television for a number of years, served on the Kallam Film Festival jury and Lux Style Awards film jury as a number of times. He is the first and so far only recipient of Kallam Film Festival Award for film criticism. He also writes opinion columns for national newspapers, The News and Daily Times. Thank you, Mukim and Khusro, for taking out time for being the jury, for viewing the entries that we got. Ladies and gentlemen, we received a number of entries from across Pakistan, from filmmakers all the way from Peshawar, Gilgit-Baltistan to Karachi, Balochistan and Punjab. I would just like to divert your attention to the screen here. We're going to watch the winning entries. The first one is Dil Murad and Kekda. So let's watch that. जिंदगी की जंग कभी दिल मुराद जीत जाता है तो कभी केकड़ा। चश्मा गोड का 15 साला दिल मुराद कभी कभी ये सोचता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है और कब तक करता रहेगा। इल्म के हुसूल की तलाश मुआश में खर्च करता दिल मुराद दिन भर कई केकड़ों से लड़ता हुआ एक रोटी तक पहुंचता है। फिर नया दिन निकलता है और एक नई तलाश शुरू होती है। कुछ माह कबल तक दिल मुराद एक स्कूल का तालिब इल्म था, लेकिन वक्त और हालात ने उसे किताबों से दूर और केकड़ों के बीचों बीच ला खड़ा किया। घर में पैसे नहीं थे, बीमारी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, केकड़ों पे लगा। कराची की ये साहिली पट्टी जिसे रेड़ी गोड कहते हैं, यहाँ के तकरीबन हर बच्चे की कहानी दिल मुराद की कहानी है, जो या तो गली कोचों में खेलकर वक्त बर्बाद कर रहे हैं या फिर दिल मुराद की तरह 50 या 100 रुपए के एवज अपना कल समंदर के काले पानी और पत्थरों में छुपे केकड़ों की नजर कर चुके हैं, जो ये भी नहीं जानते कि आने वाला वक्त उनके साथ क्या करने वाला है। इस बस्ती के कई ऐसे मकीन हैं जो केकड़ों का शिकार करते करते बचपन से बुढ़ापे की दहलीज तक आ पहुंचे, जो ये नहीं चाहते हैं कि इनकी औलादें भी इसी कार-ए-ज़िया में ज़ाया हो जाएं। जो तकलीफ़ें हम झेल रहे हैं वही तकलीफ़ें हमारे बच्चे भी देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को इधर तो एक तो
थोड़ा बहुत माँ बाप की तो बहुत गलतियां हैं, लेकिन उनसे थोड़ा हमारे इधर के जो भी है स्कूल का निज़ाम या मास्टरियों का या ये अस्पताल का, वो भी सही नहीं है। माहीगीरों और उनकी औलादों को दरपेश मसाइल और खतरात के पेश नज़र इस बस्ती का ये बूढ़ा माहीगीर जाफर भी परेशान दिखाई देता है। दिलमुराद का बाप भी इसके स्कूल छोड़ने की वजह माली हालात बताता है। इसे ये भी मालूम है कि जो रोटी इसकी पढ़ाई की दुश्मन थी, अब उसी दुश्मनी की ज़द पर दिलमुराद समेत इसके 6 बच्चे भी हैं। मेरे बच्चे ने गुर्बत के वजह से खेखड़ा माजूरी में नहीं है, धक्का खाते आदमी, इस वजह से कोई वो नहीं है जो अब खेखड़ा निकाल के आदमी टाइम पास करता है, और कुछ नहीं है। गरीब आदमी है, इसलिए तो खेखड़ा निकाल के अपना गुजारा करता है। कोई ऐसी स्कूल जब कोई है जो बच्चों को पढ़ा सके, कोई ऐसी कोई नहीं है जो को आदमी आगे बढ़ सके। गुर्बत के हाथों मजबूर दिलमुराद का बाप बच्चों की तालीम के हवाले से बिल्कुल मायूस दिखाई देता है। उसका ख्याल है कि इन हालात में इसके बच्चे भूख से लड़ सकें तो बड़ी बात है, तालीम उनके बस की बात नहीं। खेखड़ा पकड़ने से ये है जो कभी 50 भी आ जाते, कभी 100 रुपया भी आ जाते, कभी 150 रुपये, इसी वजह से आगे नहीं आता है। इस वजह से गुजारा कर रहा है। इसी मुश्किल से आदमी बच्चे को कैसे पढ़ाएगा, कैसे उसको सुधारेगा इंसान, खुद सोचो क्या करे आगे तुम। इस साहिली पट्टी पर आबाद माहीगीरों के रोज व शब की गुजर बसर समंदरी हयात की फरोख्त पर है। दिन भर का हासिल कोरंगी फिशरीज की इस पट्टी पर फरोख्त किया जाता है, जहां मुस्तकबिल के कई मेमार काले पीले हाथों में अपनी कमाई उठाए जिंदगी की रोशनी ढूंढने आते हैं। फिर चंद सिक्कों के एवज उनकी मेहनत को तोला जाता है, जिसके बाद हासिल होने वाला सरमाया उनके लिए नाकाफी होता है। ऐसे में पढ़ाई का ख्वाब महज एक ख्वाब ही बनकर रह जाता है। महंगाई का दौर बहुत बड़ा है, महंगाई में आदमी दब जाता है। महंगाई में आदमी क्या कर सकते हैं, नौकरी नहीं है, जो कसो नहीं है जो आदमी आगे बढ़ सकता है। अभी इंसान जो है 2-4 बना 50-60 रुपया खेखड़ी का आता है, वो आगे कैसे बढ़ सकता है। कराची के इस साहिल पर आए तो तकरीबन हर गोट का हर बच्चा दिलमुराद की तरह ही अपने दिन को शाम और शाम को रात करता दिखाई देता है। दिन भर की गलियों में आवारगी के साथ ये खेल कूद कर वक्त बसर करते हैं। इस साहिली पट्टी पर आने के बाद का एक दिलचस्प मंजर पेश करते वो 9 उम्र बच्चे हैं जो केकड़े बेचने यहाँ आते हैं। हर केकड़े की जिसामत के लिहाज से इसका वजन किया जाता है और फिर इस वजन के मुताबिक मिलने वाली मामूली सी रकम इन नन्हे चेहरों पर कौस व कज़ा का रंग बिखेर देती है। रेडी गोट और चश्मा गोट जैसी ना जाने कितनी बस्तियां हैं जहां मौजूद कई बच्चे इल्म की रोशनी से महरूम हैं। बेपनाह सलाहियतें होने के बावजूद भी ये बच्चे इल्म हासिल नहीं कर पाते। वक्त और हालात की सितम ज़रीफ़ी ये है कि वालिदैन चाहते हुए भी बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, क्योंकि बच्चों के तालीमी अखराजात उनके बस में नहीं। यही वजह है बच्चों की तालीम और उनके बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से बेशतर वालिदैन में भी ये मायूसी दर आई है, और वो लंबी आह भरते हुए ये बताते हैं कि इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। 1 महीने का कामयाब माहीगीर होवे तो वो यानी कि 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं बना सकता है, और 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं बना सकता है तो अभी महीना उधर झगड़ के आया वो समंदर से महीना लगा के, तो अभी क्योंकि 5,000 का उस बंदे ने वो अपना खुद जेब खर्चा है, ये उधर राशन वगैरह लेके गया, सिगरेट पान बीड़ी नस्वार में वो भी तो पूरा नहीं होता है। 5,000 रुपया समझो कि उनका अपना खर्चा लग जाता है। 5,000 रुपया घर पे लेके आता है, 4 दिन घर पे खड़ा होता है लांच बंदर में, वो भी पूरा वापस बाहर जावे तो माहीगीर वही लाखों से आगे सेठों से कर्जदार है, वो हमेशा कर्ज ही करती है। केकड़ों की तलाश में भटकता दिलमुराद जो एक आध क्लास पढ़ा हुआ है, इस दौरान उसने स्कूल में क्या कारकर्दगी दिखाई कि इसके साथी आज भी उसे याद करते हैं। दिलमुराद बच्चा हमारे पास पढ़ता था पहली क्लास में, तो दूसरी में जब आया तो इसने स्कूल आना छोड़ दिया। इनके वालिदैन से हमने पूछा कि बाबा दिलमुराद जो है स्कूल क्यों नहीं आ रहा, तो वहाँ से पता चला कि वो खेखड़े पकड़ने समंदर में गया हुआ। उसको रोज़ाना 500, 1000, 500 ये मिलते थे। जब फिर हम गए, ये इससे उस्ताद जो हमारे थे स्कूल के, वो भी उससे मुतमन थे, बहुत होशियार बच्चा था।
تو گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ کوئی ماہی گیر علاقے کے لیے ایسی کوئی پالیسی اختیار کرے جو بچے ایسے کھیکڑے پکڑنے کے بجائے ان کو کوئی معاوضہ ملے یا وظیفہ ملے تو بچہ وہ پڑھتا رہے گا اسکول میں. پیٹ کو ایندھن فراہم کرنے کی کوششوں میں مصروف دل مراد کئی بار نامراد لوٹتا ہے، لیکن گھر میں پھیلا افلاس اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. وہ دن بھر کی مشقت میں ہاری ہوئی دل مراد کی آنکھیں ہر رات کچھ خواب بنتی ہیں. ہم بڑے ہو کے کسی کا مالک بنے گا اور وہ اس کو باہر بیچے گا، وہ آئے گی، اس کا جتنا پیسہ ہوگا میں اٹھاؤں گا اور کھیتی کو دوں گا. دن بھر ساحلی پٹی پر کیکڑوں کے شکار کرتے ان بچوں کا کام اتنا آسان بھی نہیں جتنا کہ بظاہر دکھائی دیتا ہے. چند دیوالوں کے لیے اکثر اوقات یہ بچے بھی کیکڑوں کو اپنے ماंس کا خراج فراہم کرتے ہیں. دل مراد کو بھی کئی مرتبہ کیکڑے نے کاٹا اور وہ زخمی بھی ہوا، لیکن بھوک ہر خوف، ہر خطرہ مٹا دیتی ہے. وہ کہتا ہے ایسا نا، وہ کیکڑا میرا ہاتھ میں تھا، میرا پیر سلپ ہو گیا، اس نے کاٹ لیا. علم کی روشنی کی محرومی میں پاکستان کے لاکھوں بچے، دل مراد اور اس بستی کے سینکڑوں بچے شامل ہیں جو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وقت اور حالات سے زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے جیسے تیسے دن گزار رہے ہیں. دن تیزی سے گزرتا ہوا شام کی سرحدوں میں داخل ہوتا ہے، شام رات میں ڈھلتی ہے. دل مراد اپنے خوابوں کے ہمراہ ٹوٹے پھوٹے آنگن میں سو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کبھی تو وقت بدلے گا، کوئی نگاہ تو پلٹے گی اور بستی کے دن پھر آئیں گے. So that was Dil Murad and Kekda, and now we'll play the other movie, Civil Kahani. सन 1898 में हिंदुस्तान में प्लेग का वायरस फैला. कहते हैं करीबन 1 करोड़ लोग जान गंवा बैठे. इस वायरस से लड़ने और लोगों की आबादी को सेहत देने के लिए क्वीन की सिल्वर जुबली के मौके पर सिविल अस्पताल का इफ्तिताह कराची शहर में किया गया. आज इस जगह को 120 साल हो गए हैं. गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे. हमको बोला आना या रसूल अल्लाह, हमको बोला आना या हबीब अल्लाह. धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, दर बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे. ऑन एन एवरेज OPD हमारे हफ्ते में एक दफ़ा, बिकॉज सिविल हैज़ 6 सर्जिकल यूनिट्स, तो एवरी सिंगल डे ऑफ द वीक इज़ डेजिग्नेटेड टू अ सिंगल सर्जिकल वार्ड. तो वी आर सर्जिकल यूनिट 4, तो वी डू आवर OPDs ऑन थर्सडेज. तो इट डिपेंड्स ऑन अ गुड डे जिसमें नॉर्मल वो है, तो अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 पेशेंट्स जो हैं वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में हम फ्रॉम 9 AM to 1 PM देख लेते हैं, जस्ट सर्जरी के, जस्ट जनरल सर्जरी. तो यहाँ का तो जो सिविल हॉस्पिटल है वो इंटीरियर के भी इवन पेशेंट लोड उठा रहे हैं, बिकॉज इंटीरियर के जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं दे आर जस्ट सिविल हॉस्पिटल्स नाम के, वहाँ पे कुछ इतना खास काम नहीं हो रहा. तो इंटीरियर से जितने पेशेंट लोड होता है वो यहाँ पे होके रेफर आता है सारा, ठीक है. और कराची इज़ इटसेल्फ अ बिग सिटी. बहुत सी लोग, बहुत से डोनेशंस और बहुत सी चीज़ें, जो हमारा अपना वार्ड है सर्जिकल यूनिट 4, इट इज़ रन बाय निगहबान फाउंडेशन. निगहबान फाउंडेशन वाज फाउंडेड बाय प्रोफेसर सईद कुरैशी. तो और अब आवर फैकल्टी मेंबर्स कंट्रीब्यूट इन इट, और डिफरेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एंडोस्कोपिक स्वीट है दैट केटर्स
اراؤنڈ دا ہول آف انٹیریئر کی جو جتنی بھی ERCPs OGDs کولونوسکوپیز ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پہ، تو وہ سب جو ہے کوئی بھی پورے سندھ میں ایسا انسٹیٹیوٹ کوئی بھی ایسی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں پہ فری آف کاسٹ جو ہے یہ سب پروسیجرز ہو رہے ہوں، آئی مین کہ OGDs کولونوسکوپیز اور ERCPs کے. تو کہنے کا مقصد کہ سول کے اندر بہت سے ایسے لوگ، بہت سی ڈونیشنز، آرگنائزیشنز، چیریٹیبل آرگنائزیشن یہ سب کام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے چیزیں مل جاتی ہیں اور پیشنٹ کیئر ہو جاتی ہے. केटी बंदर से जा में केटी बंदर से से डाले थींदी आहे न मुंहिंजो शोर न बेटो आहे ए बेटियूं ॿ बस गरीब आदमी. लियारी से आया हूँ, आगरा ताज कॉलोनी से. आपके मरीज को क्या हुआ है? उनको सांस से थोड़ा एडमिट किया हुआ है, ICU में है, बस अल्लाह के हाथ में है. बस वो कर रहे हैं आगे अल्लाह वो अपनी कोशिश बेचारे पूरे कर रहे हैं, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी है. Up and down just to ask for a trip stand or a trip set. Sometimes we don't have hydration, normal saline for hydration. And like अभी normal saline मांगने जाएंगे, मतलब हम डॉक्टर इसलिए बने थे कि हम नॉर्मल सलीम मांगे कि नॉर्मल सलीम दे दो, हमें पेशेंट को लगाना है, हाइड्रेट नहीं होगा तो पेशेंट का BP लो हो जाएगा, लाइक सीरियसली. बट एट द सेम टाइम व्हेन यू सी अ पेशेंट रिकवरिंग, फाइनली गोइंग होम एंड दे कम टू यू एंड दे से कि डॉक्टर साहब आपने बहुत हमारी हेल्प की, बहुत हमें साथ दिया, थैंक यू सो मच, दैट इज़ द बेस्ट रिलीफ दैट यू कैन गेट. हाँ वरी 13 आहियूं, 3 महीना मथे दाख़िल हो, हाणे वरी इन रोड ते सुता पिया आहियूं. रेगुलरली 3 शिफ्ट है इमरजेंसी में, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट, और मोर देन 1000 पेशेंट के करीब इन शिफ्टों में आ जाते हैं पेशेंट. सुबह से लेकर इवनिंग तक 1000 के करीब आते हैं, 400-500 बाद में आ जाते हैं. हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो आने वाले हैं एट लीस्ट वो बेचारे हर जगह से मायूस होकर ही हमारे पास आते हैं, या अफोर्डेबिलिटी में वो कम से कम जो होता है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, और मतलब वो उधर जो है कैटेगरी हमारे पास आती है. देखिए बर्डन का ये है कि हमारी पेरिफेरी के जो हॉस्पिटल्स हैं वो उस बर्डन को उस तरीके से शेयर नहीं कर रहे हैं. होना ये चाहिए कि जो पेरिफेरी के हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट, जैसे कराची को ले लें तो उनके बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, उनकी जो कैपेसिटी है उनको बढ़ाया जाए. छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, 50 बेड हॉस्पिटल हैं और मैटरनिटी होम्स हैं, उनको जो है जो अच्छे तरीके से फंक्शनल किया जाए, तो फिर ये मेजर हॉस्पिटल्स पे जो बर्डन है वो कम हो जाएगा. तो when I was a third year student first when I saw civil, तो मतलब I was devastated. जाहिर सी बात है, हम नॉर्मली आ रहे होते हैं प्राइवेट स्कूल से, प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़ के, उसके बाद आप टाउन में 2 साल गुजारते हैं कॉलेज से, तो आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होता सिविल हॉस्पिटल से. फिर जस्ट थर्ड ईयर में जब आपकी रोटेशंस लगती हैं तो यू जस्ट वॉक लाइक दिस विद योर आर्म्स बाय योर साइड, यू ना ऐसे ऐसे यूँ देख के कि ये क्या है, इतना गंदा है, जगह जगह वो है, सब चीज़ें. देन यू गेट मोर कम्फर्टेबल कि हाँ ये भी मतलब एक लाइफ का पार्ट है. दीज पीपल हैव नो वेयर टू गो, दे हैव नो फैसिलिटीज़, और इतनी अच्छी हाइजीन नहीं है. और फिर जो है ना वी गेट यूज टू के मतलब सामान का भी इशू होता है, कभी ग्लव्स वगैरह ये सब नहीं होते, ये इस तरह की चीज़ें. तो फिर आप जो है वो यूज टू हो जाते हैं पेशेंट से डील करने के. और फिर उसी तरह जो है कि आपको जब नाइट करनी है तो वार्ड में ही रहना है, वार्ड में ही खाना है और सोना भी है अगर टाइम मिल जाए तो. आज सिविल अस्पताल में 34 डिपार्टमेंट्स, 1900 बेड्स और इससे कई ज़्यादा मरीज़ इलाज के इंतज़ार में मौजूद हैं. इनिशियल मॉडल के तहत इलाज यहाँ आज भी मुफ्त किया जाता है.
مجھے بتایا گیا تھا کہ سول کے ایک سے زیادہ رخ ہیں اور یہ کہ اس جگہ کا حسن یہ ہے کہ یہ کسی کو رد نہیں کرتا. So these are the two movies selected, documentaries selected from the several that were sent to us. And now to present the award to the winning filmmakers, I'd like to invite the CEO and MD of Getz Farm, Mr. Khalid Mahmood Saab, on the stage. Khalid Saab, if you can make your way here. السلام علیکم. یہ جو ای کیپ کا ایوارڈ ہے یہ اقبال احمد سینٹر فار پبلک ایجوکیشن کے توسط سے تقریباً 6 سال پہلے ڈاکٹر پرویز ہوڈ بوائے نے تخلیق دیا اور اس کو لانچ کیا. تو اس میں جو تقریباً 4 سال تک اس میں جب یہ ایوارڈ ہوتا تھا تو تقریباً 1000 لوگ ہوتے تھے اور اس میں ڈاکٹر پرویز ہوڈ بوائے خود آتے تھے. پچھلے 2 سال سے نہیں آ سکے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ان کو اگلے سال ہم یہاں پہ بلائیں. مگر میں اگر آپ کی اجازت سے اس کو بہتر بنانے کے لیے میں چھوٹا سا ایک سروے کرنا چاہتا ہوں جو مجھے ڈاکٹر اقبال جو پرویز ہوڈ بوائے صاحب نے بھی مجھ سے ہم نے بات کی تھی اس کے بارے میں کہ ہم اس پروگرام کو کس طرح سے بہتر بنا سکیں. تو 2-3 سوال ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے اقبال احمد سینٹر فار پبلک ایجوکیشن کی ویب سائٹ پہ گئے ہیں. آپ نے جا کے دیکھا ہے کہ وہ کیا ہے. تو 1 2 3 4 5 6 اوکے. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اقبال احمد سینٹر فار پبلک ایجوکیشن کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ضرور وزٹ کریں. اس کے اوپر آپ کو بہت اچھے آرٹیکلز ملیں گے جو غالباً آج کل ہمارا میڈیا جو ہے وہ نہیں لکھ سکتا اور نہیں شاید لکھے گا. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اقبال احمد صاحب کون تھے. تو کچھ زیادہ مگر تقریباً وہی. تو اقبال احمد صاحب بھی بہت بڑے ایک عالم تھے, بہت بڑے مفکر تھے, بہت بڑے جرنلسٹ تھے اور وہ امریکہ میں پرنسٹن یونیورسٹی سے انہوں نے غالباً 60s میں گریجویشن کی. اور وہ جس زمانے میں امریکہ جو ہے وہ ویٹنام وار کر رہا تھا اور بہت تقریباً 40 لاکھ لوگوں کو اس نے وہاں پہ بامبنگ کر کے مارا تھا. تو امریکہ میں ایک بہت بڑا ایک موومنٹ شروع ہوا تھا اینٹی اگینسٹ دا وار, اور اس میں 20-50 لاکھ لوگ امریکن جو تھے وہ پروٹیسٹ کرتے تھے اور اقبال احمد جو تھے وہ ان کو لیڈ کیا کرتے تھے. اور اس میں ان کے ساتھ ظاہر ہے بہت سے امریکی بھی ہوا کرتے تھے. اور ایک دفعہ ان کو اور 6 اور امریکیوں کو جو وہاں کے FBI ہے جو امریکہ کی انہوں نے اور یا CIA نے ان کو کسی ٹرمپڈ اپ چارجز میں گرفتار کیا. تقریباً 2 سال مقدمہ چلا اور اس کے بعد وہ ان کو اس میں بری کر دیا گیا. ہی واز یعنی فاؤنڈ انوسینٹ. مگر اس دوران اقبال احمد صاحب جو تھے وہ ان کو ٹینیورڈ پوزیشن تھی یا ہونے والی تھی پرنسٹن یونیورسٹی میں یا کولمبیا میں بھی, اور ان کو وہ نہیں مل سکی. اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر دوسری یونیورسٹی میں پڑھایا انہوں نے, اور انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا آپ سب سے کہ وہ ضرور آپ ان کے بارے میں
پڑھ سکتے ہیں. اس بار کا جو ابھی جو لیٹسٹ جنوری 19 کو پرویز ہڈ بوائے نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, ڈان میں بھی لکھا ہے, وہ اس میں بھی یہاں پہ بھی ہے, اور وہ ہے کہ ملالہ کون تھیں اور تمیمی صاحبہ جو ہیں, جو فلسطینی ایک ینگ اسٹوڈنٹ ہیں, وہ کون تھیں اور ملالہ اور وہ کیا کام کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بہت ضروری جو چیز ہے یہ ہے کہ ملالہ اور تمیمی دونوں کو اپنے اپنے ملکوں میں کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ اور مین اسٹریم کیوں نہیں پسند کرتی, اور ان کے خلاف کیا کیا پروپیگنڈا ہے, اور اس میں کس کا انٹرسٹ ہے ان لوگوں کو نہیں پاپولر ہونے کا. تو تھوڑا سا اس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی ہے. زیادہ تو نہیں ڈال سکتے آج کل کے ماحول میں, مگر بہرحال تھوڑا بہت جتنا ڈال سکتے ہیں وہ ڈالے ہیں. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جو پہلی والی فلم آپ نے دیکھی ہے, یہ میرا بھی, اور یہاں پہ ایک صاحبہ بیٹھی ہیں ان کا بھی جو ہے ماہرہ صاحبہ, انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی موویز بنائی ہیں, ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں, کچھ ہم لوگوں نے کولیبریٹ ایک میں پہلی وال میں تھوڑا سا کیا تھا. تو یہ جو ہمارا شہر ہے کراچی, اس میں ہر روز 600 ملین گیلنز آف انٹریٹڈ سویج ڈالا جاتا ہے. یعنی 600 ملین 6 کروڑ گیلن روز ایوری ڈے انٹریٹڈ, جو کہ زہریلا ہوتا ہے. اور وہ ہم سارے ہمارے جو شہر ہے, ہمارا جو یہاں کے سبزیاں, مچھلیاں, یہاں کے ماحولیات جو ہیں وہ زہریلے ہو رہے ہیں. اور اس کے لیے کبھی بھی کسی نے, چاہے کسی کی بھی حکومت آئی, مشرف صاحب کی, زرداری صاحب کی, نواز شریف صاحب کی, مگر ظاہر ہے اس میں سندھ کا بہت بڑی ذمہ داری ہے. انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا, بلکہ ایک زمانے میں 2 سال پہلے تک 150 ملین گیلن افلوئنٹ ٹریٹ ہوتا تھا, اور وہ اب جو ہے 1 گیلن بھی نہیں ہوتا. وہ مشینیں خراب ہو گئیں, اس کا کروڑوں اربوں روپے کا جو ہے وہ جو اخراجات تھے جو منظور کرائے تھے انہوں نے, وہ پتہ نہیں کہاں گئے. بہرحال اس میں نہیں لگے. اور یہ جو آپ نے دیکھی ہے فلم, یہ اس کا ایک بہت چھوٹا سی ایک کہانی ہے کہ اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے. ورنہ آج جو ہے یہ جو جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے, یہاں 1-2 کیکڑے بھی مشکل سے ملتے ہیں, یہاں پہ ٹنوں کے حساب سے کیکڑے ہوتے تھے. یعنی کچھ عرصہ پہلے جب میں پہلے کراچی آیا ہوں, سیٹل ہوا ہوں 1995 میں, تو میرے خیال میں شہری ہونے کی حیثیت سے آپ لوگ جو ہے اپنے ویریس سوشل میڈیا پہ, آج کل جو پاورفل سوشل میڈیا ہے اس میں آواز اٹھائیں. اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو خاص طور پہ اٹھائیں. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب میں جو ہے اس سے بھی بڑی بری حالت ہے. وہاں کے دریا جو ہیں وہ دنیا کے جو 10 موسٹ پوائزنس دریا ہیں, یعنی جو دنیا کے سب سے بڑے زہریلے دریا ہیں ان میں سے کچھ ہیں. تو سوری میں نے ٹائم لیا, مگر میں سمجھتا تھا کہ یہ اقبال احمد سینٹر فار پبلک ایجوکیشن کا جو ہم ایوارڈ دیتے ہیں, اس میں جب تک ان کی آواز اور ان کا میسیج نہ جائے تو یہ بہت زیادہ میننگ فل نہیں ہوگا. اکبر, آپ کو چاہ کے کچھ بتائیے, یہی جو بتا رہے ہیں اور یہ کہ آپ نے فلم بنائی, اس کا انسپریشن کیسے تھا, اور تھوڑے سے اس کے پروسیس کے بارے میں بتائیے. ہیلو, السلام علیکم. اچھا, سب سے پہلے اقبال احمد سینٹر کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے یہ چانس دیا کہ میں نے مائک پکڑ کے میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا. سوری, نروس ہوں تھوڑا, تو فرسٹ ٹائم ہے. اچھا, اور دوسرا بھی ہے پیپل میڈیا کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں ٹریننگ کیا اور ہم نے یہ چیز بنائی آپ لوگوں کے سامنے, اور جو یہاں پر سلیکٹ ہوئی. اور یہ آج میرے لیے ایک ڈریم ہے, ایک خواب ہے جو آج پورا ہوا ہے بھی ہے پیپل میڈیا کی وجہ سے. شکریہ. آپ نے اقبال احمد سینٹر کی ویب سائٹ پہ گئے ہوئے ہیں؟ جی. اوہ, ویری گڈ. چلیں, تھینک یو. اینڈ ناؤ میں انوائٹ دا ونرز, سول کہانی کی ٹیم, پلیز آپ لوگ اسٹیج پہ آئیے. سول کہانی کے ونر عمر اینڈ عاصم اینڈ نذیر رضی, دس از یور ایوارڈ. عمر, آپ اور رضی آ کے ذرا یوں کھڑے ہو کے ذرا بتائیے فلم کے بارے میں, تھوڑا سا ذرا
इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट वगैरह के बारे में थोड़ा बताइए हमें. बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ये फ़िल्म देखी. मेरा ख़्याल है कि फ़िल्म बनाना ऐसा ही है कि जैसे आप कोई ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि आप उस कहानी को उस तरह से बता सकते हैं जिस तरह से वो आपको नज़र आ रही है. आई थिंक ऑन द होल जिस तरह सर ने बात करी, हमारा शहर एक बहुत ट्रांजिशन से गुज़र रहा है और मेरे ख़्याल में दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम टू बी अलाइव. ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अक्सर सूरत हाल हमें इसके बरक्स नज़र आए कि शायद चीज़ें डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, मगर स्टैटिस्टिक्स वुड टेल अस कि हमारे पास आज यहाँ पर यंग पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है. और इंटरेस्टिंगली ये यंग पॉपुलेशन कंप्राइज करती है बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट्स और थिंकर्स की. एंड आई थिंक आई एम इंस्पायर्ड बाय माय सराउंडिंग्स एंड all of the people who supported me and my editor Rizzi. So thank you very much for watching this film. Thank you. Thank you, Akbar. And this film prize for the runner-up was 100,000, and for the winner it was 200,000. And हमारी उम्मीद ये है कि इससे तो इस अमाउंट से इनको इनकरेजमेंट मिलेगा कि आगे जाके वो फिल्में बनाएं और इसी तरह की प्राइज़ विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज़ एंड शॉर्ट फिल्म्स बनाएं. सो मूविंग ऑन, मैं चाहूँगा अपने पैनल के साथ इन फिल्मों के बारे में और इन जनरल जो हमारे यहाँ फिल्म मेकिंग का एक ट्रेंड है उसके बारे में कुछ गुफ्तगू करूँ. सो स्टार्टिंग ऑफ मुकीम साहब एंड खुशू साहब, आपने इसके अलावा जो दूसरी फिल्में थीं जो शॉर्ट लिस्टेड थी वो आपने देखी. मौज़ूआत उनके सोसाइटी के जो हमारे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में थी विदाउट एनी एक्सेप्शन. ये बताइए कि ये जनरल ट्रेंड है कि हम लोग ट्रेजेडी या जो सोशल कॉजेज़ हैं उसकी तरफ ज़्यादा इस वक्त उनको अटेंशन देते हैं, या एक सॉर्ट ऑफ एक रिस्पॉन्डेंसी की हवा है, फ़िज़ा है, क्या किस तरह से आप इसको इंटरप्रेट करते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया. इट्स ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल. कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों का और मुबारकबाद आप लोगों को, दोनों फिल्म मेकर्स को. इट्स जस्ट आप लोगों की मेहनत और वट एवर यू हैव डन इट, आई एम श्योर कि वो बड़ा एक अच्छा खासा रिगरस काम रहा होगा. आपका जो सवाल है, आई थिंक कि उसको मैं इस तरह से ले सकता हूँ कि हमारा चूँकि पूरा जिस्म ही लहूलुहान हुआ है, तो चीज़ों में जब ये सेंसिटिव लोग बाहर आते हैं और इनके पास फिर वो बड़े नॉट दैट एक्सपेंसिव गैजेट्स अब तो हो गए हैं, तो वो जब इनके पास होते हैं तो देन ये प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं. ट्रेजेडीज़ जस्ट द प्रोमिनेंट. इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि only 3 to 4% or maybe now it's even less nomadic जो लाइफ है अरेबियन पेनिनसुला में वो इस वक्त एग्जिस्ट करती है. मगर अगर आप देखते हैं ओवरऑल डेजर्टेशंस, PhD डेजर्टेशन टॉपिक्स, वो ज़्यादातर नोमैडिक लाइफ के ऊपर या उनके इशूज़ के ऊपर, तो शायद ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं चीज़ें, तो इसलिए लोग ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करते हैं. और फिर सेंसिटिव लोग जो कुछ कंपोज करना चाहते हैं अपने ख्वाबों को एक रेक्टिलिनियर स्क्रीन के ऊपर, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें. अदरवाइज़ हमारे इस खित्ते में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं. और जिस तरह से आप बता रहे थे कि एधी भी और बहुत सारे दूसरे लोग हैं वो बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस कम्युनिटी में, इस कल्चर में. जी, जो मुकीम ने बात की वो सही है, लेकिन आपने जो बात शुरू की थी कि ये सारी फिल्में जो हमने देखी तो सब में एक अफसरदगी की एक लहर थी, एक जो डिस्पॉन्डेंसी जो भी, तो मैं कहूँगा कि ये बड़ा छोटा सैम्पल है जिससे अगर हम इससे जज नहीं कर सकते कि ये डिस्पॉन्डेंसी की लहर है या नहीं है. ये एक स्मॉल सैम्पल है. अगर लास्ट ईयर की फिल्में देखूं, जिसके लास्ट ईयर भी मैं ज्यूरी में था, तो उसमें ज़रूरी नहीं था कि ये सिर्फ इस तरह की, बहुत अच्छाइयों की भी सेलिब्रेशन थी उसमें. तो मेरे ख़्याल में उस पर हमें नहीं जाना चाहिए. लेकिन दूसरी चीज़ जो मुकीम ने कही कि देखें, आर्टिस्ट जो होता है, चाहे वो फिल्म मेकर हो, राइटर हो
पोएट हो, पेंटर हो, वो चीज़ें महसूस करता है. जो महसूस करता है उसके बारे में वो कुछ कहना चाहता है. तो जो चीज़ें जो दुख देती हैं वो तो सबसे पहले ही आपको हिट करती हैं, फिर उसी चीज़ को फिर आप दूसरे लोगों के सामने लाना चाहते हैं, और जब आप सामने लाएंगे तो उस चीज़ पे गुफ्तगू होगी, कुछ सोच बढ़ेगी, उससे शायद फिर कोई अच्छाई की तरफ हम जाएंगे. तो मैं इसको एज अ क्या कहते हैं कि ट्रैजिक चीज़ नहीं देखता, मैं इसको एक तरह से पॉजिटिव ही देखता हूँ कि जी लोग बुराई को या कोई दुख देने वाली चीज़ पे रोशनी डालना चाहते हैं, और कुछ लोग फिर देखना भी चाहते हैं, और फिर कुछ लोग उससे महसूस उसको करते हुए फिर उस पर कुछ काम भी करना चाहते हैं. तो ये पहला कदम है, इसको तो सराहना चाहिए हमें. बिल्कुल नहीं, जैसा आपने कहा सेंसिटिव लोग जो हैं वो अक्सर जो ट्रैजिक चीज़ें होती हैं उसके जाते हैं, बकौल गालिब के दर्द दिल लिखूं कब तक, तो ये तो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल. अच्छा, थोड़े अब ये जो सिलेक्शन था फिल्मों के बारे में जो जीती हैं, उनके बारे में थोड़ा अपना इज़हार ख्याल करें कि इनको क्यों आपने सेलेक्ट किया, टेक्निकल ग्राउंड्स पे या सब्जेक्ट मैटर पे या डिलीवरी पे. एंड अगेन खुशू साहब, यू कैन सॉर्ट ऑफ स्टार्ट ऑफ फ्रॉम दैट. ओके, जो इस तरह का जो कंपटीशन है एमेचर फिल्म मेकर्स का, ड्यूरेशन भी छोटी है, तो इस पे मैं इतना जो टेक्निकल चीज़ों पे मैं इतना ध्यान नहीं देता या इतनी उसको अहमियत नहीं देता. ये इसका ये नहीं मतलब कि ये फिल्में टेक्निकली अच्छी नहीं थी, लेकिन उसको एक साइड पे करते हुए जो मेरा जो क्राइटेरिया है जज करने का फिल्मों को इस तरह के कंपटीशन में, कि एक तो ये कि कोई नई चीज़ पे मुझे कोई देखने को मिले, ऐसी चीज़ पे रोशनी डले जिस पे जो शायद अंधेरे में छुपी हुई थी, तो वो सामने आई तो एक नई चीज़ देखने को मिली. दूसरी चीज़ है कि मेरे दिल को छुई या नहीं छुई. तो ये दोनों फिल्में ऐसी थीं जो ये इस क्राइटेरिया पे आती थीं, तो इसलिए आई थिंक मेरी लिस्ट में यही थी. तो बिल्कुल सही कहा खुसरो आपने, क्योंकि मैं भी जब बैठा था और इन फिल्मों को देख रहा था, तो जो पहले 10 सेकंड होते हैं वो वहाँ पे कितना आपको किसी ने झंझोड़ा है या किसने इमोशनली इफ इट इज़ सो इम्पैक्टफुल, और फिर क्या मैसेज शायद वो सोसाइटी में जा रहा है, क्या उस मैसेज से कोई पॉजिटिव चीज़ हो सकती है. तो कंटेंट वाइज देखना चाह रहा था मैं, और मुझे ये दोनों फिल्में इंतहाई इम्पैक्टफुल नज़र आई. अच्छा मुकीम, हम लोग जैसे अभी सिविल कहानी के बारे में बात कर रहे थे, आपने एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया था कि जैसे कि इस वक्त शहर की सूरत हाल मुल्क की थोड़ी शेकी है, तो उसमें जो कैमरा वगैरह जो आपने एंगल्स थोड़े से पिक किए थे कि देव नॉट यूज अ ट्राइपॉड, उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं. हाँ, ये जो सिविल कहानी थी, ये एक इसका जो फ्लेवर मुझे बड़ा खूबसूरत यूँ लगा कि इन्होंने किसी भी शॉट में ट्राइपॉड कम से कम शायद मैं नहीं देख पाया, और वो मुझे यूँ अच्छा भी लगा कि ये एक शेकी सी हमारी दुनिया है, और इसमें एक ये कंटेंट इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड, इवन मोर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. तो वो अच्छा, उसके अंदर फिर कुछ शॉट्स ये फिल्म मेकर ने जो दिखाए हैं उनमें आप देखेंगे कि वो पूरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा है. वो ऐसा लगता है कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट थी कि शायद आप हम कुछ कहना भी चाहते हैं मगर पूरी तरह वो कह भी नहीं पा रहे हैं. फिर कुछ शॉट्स जब वो बिस्तरों में आप देख रहे हैं उन्होंने वो पैनिंग की है, तो उसमें भी एक बड़ी खूबसूरती मुझे यूँ नज़र आई कि वो एक जो सिविल हॉस्पिटल का जो रूम है उसको एक थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि जैसे ही आप कैमरे को नीचे से दिखाते हैं तो जो सब्जेक्ट मैटर है वो इंतहाई एक तरह से विलन के तौर पे नज़र आता है. तो ये मैं सेंस कर पाया. और दूसरी बात ये भी कि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक एक कंटिन्यूस कॉर्ड जो आपने दिए हैं वो भी एक कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे इस सोसाइटी में. तो बहुत सारी चीज़ें हैं
جو شاید ڈیلیبریٹلی اور مے بی شاید خود ہی وہ آ گئی ہیں اور وہ بڑی اچھی طرح سے اس کو. اچھا پھر دوسری بات یہ بھی نظر آئی کہ اس پوری کہانی کے اندر آپ نے ہسٹوریکل انالیسس کو بھی رکھا ساتھ اور اپنی جب امپیکٹ دینے کی کوشش کی تو اس کے اسٹیٹسٹکس کو آپ نے لے کے سب سے پہلے آئے اور وہ ایک دم آپ کو چونکا دینے والی چیز ہوتی ہے کہ اچھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر جب ہم دیکھتے ہیں اس کو اس کمپوزیشن کے اندر تو وہ اور امپیکٹفل نظر آتا ہے اور آپ کے ایموشنس کو زیادہ السٹ کرتا ہے. اس میں بس ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس فلم میں ایک وہ کلاسٹروفوبیا کا بھی ایک سینس تھا تو اینڈ کہانیاں بہت ساری تھیں تو اس کی تو میرے خیال میں ایک پوری سیریز بن سکتی ہے اگر ریسورسز ہوں, ٹائم ہو اور پیسہ ہو. تو آئی ہوپ چانس ملے آپ لوگوں کو. چلیے موونگ آن ٹو دا رنرز اپ. اس کا مجھے اس کا ٹائٹل ذرا انٹرسٹنگ لگا تھا, اٹس دل مراد اور کیکڑا. دل مراد ظاہر ہے بچے کا نام ہے, پروٹیگنسٹ کا نام ہے, لیکن اگر آپ اس میں کوما لگا دیں تو یہ دل کوما مراد اور کیکڑا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی مرادیں اور کیکڑوں کا کیا تعلق ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. اسٹوری انٹرسٹنگ ہے. کراچی کی جو پورٹ سائڈ ہے, ہمارے جو شہر کا کیریکٹر ہے وہ اتنا کوسٹل نہیں ہے, اتنا دوسرے کوسٹل سٹیز کا ہے, بامبے ہوئے یا دوسرے ہوئے, لیکن انہوں نے اس سائڈ کو پک کیا, دا فشر کمیونٹی, دا کوسٹل کمیونٹی, دا پورٹ سائڈ. خالد صاحب نے اس کے بارے میں بھی بڑا ریلیونٹ پوائنٹ بھی ریز کیا ہے اباؤٹ دا سیویج ڈمپنگ. تو تھوڑا اس کے بارے میں اپنے خیال کا اظہار کیجیے. دیکھیں کراچی بہت بڑا شہر ہے, اس کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے, تو اس میں تو میرے خیال میں جس طرح نیو یارک کے بارے میں کہتے تھے 6 ملین پیپل اینڈ 6 ملین اسٹوریز, تو یہاں تو آپ کے پاس 20 ملین اسٹوریز مل جائیں گی آپ کو. اور میرے خیال میں ایک زندگی نہیں 10 زندگیاں چاہیے شاید یہ ساری کہانیوں کو سامنے لانے کے لیے. تو جہاں جہاں بھی روشنی کا میں ورڈ پہلے بھی استعمال کر چکا ہوں, تو جتنی جہاں جہاں روشنی ڈل سکے خاص طور پہ اندھیروں پہ, تو وہ اچھا ہے, ہم سب کے لیے اچھا ہے کیونکہ ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا جس پہ پھر ہم آگے کام کر سکیں گے. تو جہاں جن جگہوں کی جن لوگوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں یہ گفتگو بہت ضروری ہے کہ یہ ہونی چاہیے. جی ہاں بالکل, کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو دل مراد ایک نہیں ہے بلکہ وہ سارے بچے ہیں جو انڈر پریویلیج کلاس کے اندر انتہائی خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کن کن چیزوں سے محروم ہیں. تو یہ کہانی صرف ایک دل مراد کی نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں ان سب بچوں کی ہے جو انتہائی اچھی شاید تعلیم بھی لے سکتے تھے, جیسے آپ نے دیکھا کہ ان کے جو ٹیچر ہیں وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں, اور مگر ذریعہ معاش کے لیے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اور وہ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. اس کا جو میسج ہے آئی تھنک یہ دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں, ان کو ڈاکیومنٹری کا اکثر مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ارباب اختیار ہیں یا جو کچھ کر سکتے ہیں ان کو جھنجھوڑنا, ان کو بتانا کہ بھائی یہ آپ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ آپ. تو یہ سب چیزیں کافی حد تک کامیابی کے ساتھ وہ دکھائی گئی ہیں, اور خاص طور پہ دل مراد میں کیکڑا, دل مراد اور پھر اس کا باپ اور پھر اس کی جو ڈیزائرز ہیں مختلف اور اس کی جو امیدیں ہیں جو وہ اینڈ پہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے یا کیا کرے گا, وہ امیدیں ابھی بھی ہیں. تو وہ پازیٹیو نوٹس اسٹل دیئر کہ بھائی یو نو دیر از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ, بٹ ہم جیسے جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی آتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. اور پھر اس میں جو ٹیکنیکل انداز میں اف میں آئی ٹاک اباؤٹ جی جی آف کورس, تو جو ٹیکنیکل جو طریقہ انہوں نے یوز کیا ہے اس میں جو وائس اوور لی وہ بھی بالکل وہ انڈیجنس وہیں کی نظر آتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اور بول رہا ہے, تو وہ اس کا امپیکٹ ایون ڈبل ہوا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو بیک گراؤنڈ میوزک اور یہ سب چیزیں, تو ایموشنس ہم موشن پکچرز یا ڈاکیومنٹری جو کہ موشن پکچرز کا امپیکٹ دیتی ہے, ہم اس کو دیکھنے کیوں جاتے ہیں؟ ہم اس لیے جاتے ہیں
کہ ہم کوئی ایموشنز خرید سکیں. نیکسٹ ٹائم اف یو آر دیئر ان اینی سنیپلیکس اور ڈیوپلیکس اور سنیما, جسٹ لک اراؤنڈ اینڈ آپ دیکھیں گے کہ کوئی ہنس رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, تو کوئی سرپرائز ہے, یا کوئی اگر ہارر مووی ہے, آپ نے جو 600 روپے دیے تھے اس کے آپ صرف ایموشنز تو خریدنے جاتے ہیں, ادروائز نیشنل جیوگرافی دیکھنے کوئی نہیں جاتا. تو آپ یہاں پہ یہی سب امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ معاشرے کے یہ بڑے مختلف ایشوز جو ہیں ان کو اسٹریچ کرتے ہوئے, اور اس میں شاید آلریڈی ڈراماٹائزیشن از اسٹل دیئر, بٹ اس کو اور ڈرامہ کرتے ہوئے آپ اس کو اجاگر کریں تاکہ ہمارے یہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھیں اور پالیسیز کے اوپر اور جو ان کے چیزیں ہیں وہ اس پہ کام کریں. تو یہ بڑی مجھے اچھی لگی باتیں کہ ہم سینسٹیو ہیں, کریٹیو جو ینگ جنریشن ہے وہ سینسٹیو ہے, اور وہ جا کے ان چیزوں کو دے آر ڈگنگ ان اینڈ دے آر ٹرانسفارمنگ اٹ ٹو اے بیوٹیفل ریکٹیلینئر اسکرین پیسز. تھینک یو. اچھا خصوص صاحب, یہ ہمارا 6واں کنزیکٹیو سال ہے کہ ہم یہ فلم ایوارڈ دے رہے ہیں گیٹس فارما, اور آپ اکثر اس کے جیوری ممبر رہے ہیں. این مقیم صاحب, آپ فلم اسٹڈیز کے پروگرام میں انوالو بھی ہیں حبیب یونیورسٹی میں. اوور آل آپ کا کیا خیال ہے, ہمارے یہاں فلم میکنگ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ آئی نو اٹس ایکسپینڈنگ, اس کے پلیٹفارمز بھی اب آسان ہو گئے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے, یوٹیوب وغیرہ, ایکوپمنٹ بھی اب ریلیٹیولی ایکسیسیبل ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے میں, یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں. آپ کے خیال سے بینگ اے فلم کرٹک, somebody who's involved in this, کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, شارٹ فلم ہو یا ڈاکیومنٹری ہو اس پاکستان میں؟ دیکھیں ڈائریکشن تو میرے خیال میں اوپر ہی ہے, کیونکہ اگر آپ 10 سال پہلے دیکھ لیں تو نہ اتنی کوئی فیچر فلمز بزنس جو تھی وہ تو بالکل آلموسٹ ختم ہی ہو گئی تھی, نہ سنیماز نہیں رہ گئے تھے, نئی فلمیں بن نہیں رہی تھیں, یا جو بن رہی تھیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھیں. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پچھلا سال گزرا ہے یہ بڑا اسٹرانگ یہ تھا فور فیچر فلمس, کمرشل فیچر فلمس, تو یہ جس سے خوشی ہوئی تھی. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک اسٹریٹ گراف ہو. اگین اگر میں کہوں کہ جو میری جو نیو ویو آف پاکستانی سنیما کی اگر بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ مائی فیوریٹ فلم پرابیبلی, ناٹ نیسسریلی دا بیسٹ بٹ مائی فیوریٹ ہیز بین نامعلوم افراد, جو پہلی تھی وہ. لیکن اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ سڈنلی وہ آپ کے پاس 10 نامعلوم افراد بننا شروع ہو گئیں جو اس کوالٹی کی تھیں, بلکہ انفیکٹ نامعلوم افراد 2 جو تھی وہ کافی سیڈ فلم تھی, تو وچ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ. تو یہ میرے خیال میں, لیکن دیکھیں یہ 6 سال 10 سال یہ کافی مختصر عرصہ ہے. تو اس میں ایز لانگ ایز دا اوور آل گراف ذرا اوپر جا رہا ہے تو وہ اس لیے آئی ول بی ہیپی ود اٹ, اینڈ آئی تھنک وہ اسپیڈ پکڑے گا. اینڈ یہ جو نئے ایونیوز ہیں کہ اب تھیٹرز بھی آ گئے ہیں, یوٹیوب کا آپ نے مینشن کیا, اب نیٹ فلکس ہے, تو جب یہ اسٹریمنگ ایونیوز ہوں گی تو اس سے یہ ساری جو خاص طور پہ ڈاکیومنٹری فلمز ہیں آئی تھنک ان کے لیے یہ بہت اچھا ایونیو ہے. تو آئی تھنک ود دس اینڈ دا اکوپمنٹ اینڈ ینگ پیپل coming into this, I am very hopeful about this and optimistic. مقیم صاحب, ہم نے بات کی تھی کہ بہت سے یونیورسٹیز میں اب یہ ہو رہا ہے, زیبسٹ ہے, حبیب یونیورسٹی ہے, انڈس ویلی ہے, آئی وی ہے, there is a lot of volume coming in. Where do you see this going in terms of employability یا absorption into industry, یا یہ ایک نئی شکل لے گی یہ چیزیں؟ ہاں, انفیکٹ ایک میں جو دیکھ رہا ہوں, میں آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ وتھ یو, کہ ایک سیچوریشن تو دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے فلم میکرز انڈسٹری میں آ رہے ہیں, اینڈ دین یو ہیو ٹو آسک یور سیلف دیٹ از اٹ آر دے گونا بی ایبزاربڈ ان دا انڈسٹری, کیونکہ بائی دا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو آپ کے پیرنٹس, اگر میں ینگ جنریشن کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں پہ کیا کر رہے ہیں, کیا آپ ذریعہ معاش بھی, اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو آئی آلویز ریکمینڈ کہ یو آلویز بی فلیکسیبل, اور اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کریں مختلف چیزوں میں, اور جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں
just give it 5 to 10 years, this rectilinear screen probably is gone, क्योंकि फिर आप कुछ और देखेंगे, interactive television, interactive cinema और बहुत सारी नई नई चीज़ें आने वाली हैं. तो अपने आप को उन चीज़ों में भी अब एक्सपेंड करें विद द कंटेंट, विद द इम्पैक्टफुल मीनिंगफुल कंटेंट दैट यू कैन क्रिएट. एक तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, और दूसरी ये कि आपने सिनेमा की बात की. बिल्कुल शायद एक ख़ास क्लास मैं देखता हूँ पाकिस्तान में सिनेमा को एंजॉय करी. वो जो एक था ना कैप्री सिनेमा या वो मुख्तलिफ वो स्क्रीन्स, वो इतने अभी मुझे वहाँ पे तो कोई रश वगैरह नज़र शायद यूँ नहीं आता. शायद 110 के करीब स्क्रीन्स हैं हमारे यहाँ शायद पाकिस्तान में. और जितने स्क्रीन्स बढ़ेंगे उतना ये फ्लरिश करेगी ये इंडस्ट्री, और कर भी रही है, क्योंकि जो नया टैलेंट आ रहा है, नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, वो बड़े अच्छा काम भी कर रहे हैं. और मगर यही है कि जब ये इंडस्ट्री और ज़्यादा एक्सपेंड करेगी जब एक ख़ास इसके प्राइस नीचे आए सिनेमा देखने के, और इसको एक फैमिली के तौर पे बहुत सारे एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इसको एंजॉय कर सके. जैसे कि हम देखते हैं इंडिया में, वहाँ पे सब बड़ी अच्छे साड़ियाँ वाड़ियाँ पहन के और बहुत अच्छे कपड़े पहन के पूरी फैमिली जाती है, एंजॉय करती है एक सिनेमा को. और सिनेमा इट्स अ हब फॉर देम एज अ सोशलाइजेशन एंड सम अदर थिंग्स. तो वो अभी मैं पाकिस्तान में तो नहीं देख रहा हूँ, मगर फ्यूचर में होगा ये सब कुछ. राइट. वेल, मौजूद तो इंटरेस्टिंग है और आपसे बात करने का दिल भी चाह रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा अपने कुछ हमारी जो ऑडियंस है, अगर उनके पास कोई सवाल है इन फिल्मों के बारे में, इस मौजू के बारे में. वी हैव मुकीम एंड खुसरो साहब है, हमारे पास एक रनिंग माइक है. तो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस? इन साहब तक माइक पहुँच सकता है? नहीं, this is a wire mic. You have wireless? ये वो चला. अच्छा, this. ये जो एफर्ट है इकबाल अहमद सेंटर की, मैं इसको पिछले 3-4 साल से फॉलो कर रहा हूँ. बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है. आपको लगता है कि क्या अगर इसी किस्म की चीज़ जो है जिसमें कंटेंट पे फोकस करके डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं बल्कि स्टोरीज़, फिक्शनलाइज स्टोरीज़ पे काम करवाया जाए, तो इससे हमारे यहाँ जो राइजिंग सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री है हमारी, जितनी भी अभी है, उसमें ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, लोग ज़्यादा बेहतर कंटेंट ला सकेंगे. अभी तो हम बगैर कंटेंट के माशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री चला रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी जो बहुत फोकस्ड होगी, जो लोगों से कहेगी कि कहानी ऐसे सोचें जो लोगों के मुताल्लिक़ हों, तो शायद इससे निकल कर आगे कुछ चीज़ होगी. इसलिए कि डॉक्यूमेंट्रीज़ की तो आगे हमारे माशरे में मुझे नज़र नहीं आता कि लोग डॉक्यूमेंट्रीज़ को आगे कितना ले जा सकेंगे, लेकिन वो एक रास्ता है. क्या ऐसी भी कोई एफर्ट होनी चाहिए आपके ख्याल में? देखें, कंटेंट मैं कम्प्लीटली एग्री नहीं करूँगा जो आपने कहा कि हमारी कमर्शियल सिनेमा में कंटेंट नहीं है. कुछ फिल्में पिछले साल ही रिलीज़ हुई हैं जिसमें कंटेंट था और अच्छा था और मैसेज भी था. फिर आपके पास टीवी सीरियल्स मेरे ख्याल में चलें 20% नहीं 10% आउट ऑफ जो बनती हैं बहुत बेतहाशा बनती हैं, उनमें भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंट और मैसेज होता है. लेकिन डॉक्यूमेंट्री फीचर्स का अपना एक मकसद है और उसकी एक अपनी ऑडियंस है, और वो जो मेरे ख्याल में जो मैसेजिंग की आप बात कर रहे हैं, मेरे लिहाज से डॉक्यूमेंट्रीज़ जो कुछ कह पाती हैं वो फीचर फिल्म्स या टेलीविज़न सीरियल्स नहीं कह पाती, क्योंकि एक उसमें एक सेंस ऑफ आर्टिफिशियल ये मतलब नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में एडिटिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप क्या एडिट करें, क्या चूज़ कर रहे हैं. आपने शायद 100 इंटरव्यू लिए हैं, आप वही 2 चूज़ करेंगे जो आपको सूट करते हैं, जो कहानी आप बताना चाहते हैं. लेकिन वो फिर भी एक लेवल ऑफ रियलिज़म जो है या जो रियलिटी के वो ज़्यादा करीब है, और वो एक फ़िल्टर वो नहीं है जो फीचर फिल्म में या टीवी सीरियल में होता है, जो डॉक्यूमेंट्री आपको सीधा एक पहुंचाता है. तो मेरे ख्याल में एक तरह से डॉक्यूमेंट्रीज़ का जो पावर है वो ज़्यादा है. अब दूसरी बात यह है कि वो डॉक्यूमेंट्रीज़ किस तरह लोगों को पहुंचाई जाएं. तो वो जिस तरह बात हुई थी कि जी अब यूट्यूब आ गया है, नेटफ्लिक्स आ गया है, सोशल मीडिया है, सो ये बहुत अब एवेन्यूज़ बढ़ गए हैं जो पहले नहीं होते थे. तो उसमें मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंट्रीज विल फाइंड देयर स्पेस.
And sir, just to clarify आपका point, इकबाल अहमद सेंटर फॉर पब्लिक एजुकेशन और गेट्स मामा जो फिल्म प्राइज़ है, इसमें शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ दोनों की एंट्रीज़ होती हैं. ये एक इत्तेफाक है कि इस साल जो दोनों विनिंग एंट्रीज़ थी वो डॉक्यूमेंट्रीज़ थी, लेकिन द पास्ट ईयर शॉर्ट फीचर फिल्म्स को भी अवार्ड्स मिले हैं. और इस साल हमारी ज़्यादातर जो एंट्रीज़ थी एक्चुअली शॉर्ट फिल्म्स की थी, लेकिन बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यही 2 सेलेक्ट हुई हैं. तो आई थिंक I'm afraid I've just been given the notice that time's up. I wish we could have continued this. लेकिन for the interest of time we'll have to conclude this session. मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो विनिंग फिल्म मेकर्स हैं वो स्टेज पे आ जाएं so we can have a group photo. खालिद साहब, मैं क्या आपको दुआ तकलीफ दे सकता हूँ स्टेज पे आने की for a group photo?